باغ مارے ہاسپٹل میں دانتوں کی بیماری سے جڑے ہر طرح کا کیا جاتا ہے علاج، جس کے ماہر اورل اینڈ میکسیلو فیشیل سرجن ڈاکٹر شان کریمی کریں گے آپ کا امید سے بھرپور علاج۔ تو آج ہی وزٹ کیجئے باغ مارے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، سکافروجہ سرکاری اردو اسکول نمبر 4 کے پاس۔ سواگت ہے آپ کا بی نیوز نیشن میں، میں ہوں عابد حسین شیخ۔ رحمت للعالمین کے پیغام کو عام کیا عاشقان رسول نے۔ میلاد مصطفیٰ کی نسبت سے خانقاہ ہاشمی میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا مولانا سید محمد تنویر پیرا ہاشمی کی قیادت میں انعقاد عمل میں آیا۔ رحمت للعالمین سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے عالمی بھائی چارہ اور انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے دنیا کا سب سے عظیم کام کسی کے کام آنا اور کسی کی جان بچانا ہے۔ خون کا صرف ایک دھرم اور ایک رنگ ہوتا ہے، وہ ہے انسانیت کے کام آنا۔ اسی کو اپناتے ہوئے آج خانقاہ ہاشمی میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کر کے اس پیغام کو عام کیا عاشقان رسول نے۔ سید مولانا محمد تنویر ہاشمی صاحب ہے، پیر کے میرے آسکن کا ڈاکٹر ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಜಂಗಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೀರತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿಲ್ಪಿ ಸುತ್ತಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರ ಘಟಕದ ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಯಾಸ್ ಕಲಾರ್ಗೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರವೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಕಲಾರ್ಗೆ ಅವರೇ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ನೀವು ಶಿವಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೈಗಂಬರ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಓನ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವರ್ಗ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಿ ವಿಶ್ವೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ कमेटी के चेयरमैन शेखी सुल्तान साहब, इकबाल अब्दुल्ला साहब, गफ्फार रशीद साहब और तमाम जिम्मेदार तमाम जिम्मेदार और सामने मौजूद मशहूर अपने तमाम नौजवान साथियों, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट साहब, तमाम मेरी बहनों, आज मुझे बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है कि मैं इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा ले आऊँ। इस कैंप के इनेकाद का बुनियादी मकसद इंसानियत की खिदमत है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजे गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजे गए। हुज़ूर की रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि आप कुल कायनात के लिए, बल्कि कमोबेश 18,000 आलमीन के लिए रहमत तमाम बनाकर भेजे गए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुताबिक से, कुरान मजीद की तिलावत से ये बात बहुत ही अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़ा कार्य खैर और सबसे बड़ी नेकी इंसान के काम है। ये सबसे बड़ी नेकी है, ये सबसे बड़ा कार्य खैर है, ये सबसे बड़ा काम है।
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم چونکہ اللہ والوں کے صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ خالق کو راضی کرنا ہو تو مخلوق کی خدمت کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا ہو تو بندوں کے کام آیا کرو۔ بندوں کے کام آنے میں جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ بڑا کار خیر ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ بڑی نیکی ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اس ہاتھ کے نیچے اس یتیم بچے کے جتنے بال آتے ہیں، ان کی گلگوشی کی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مبنی محمد صرف کتابی تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے گزارش ہے تشریف لائیں جناب شفیع جناب اقبال دفتردار صاحب کی گلگوشی ہوگی۔ میں ناصر حاجی صاحب سے ابو بکر ہاشمی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ جناب یمسیر ملا صاحب کی گلگوشی ہوگی۔ میں حافظ خواجہ ہاشمی سے گزارش کرتا ہوں، تشریف سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ جناب فیاض کلاچی صاحب کی گلگوشی سے گزارش کرتا ہوں، تشریف لائیں۔ سے تشریف لائے ان کی گلگوشی کی جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مبنی محمد صرف کتابی تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ آئے بھی تمام نوجوان پیش کریں، ساتھ ہی اپنے دوستوں کو بھی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज खानकाए हाशमी में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत की खुशी में, यानी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में हर साल की तरह इमसाल भी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया है। बिहम्दिही ताला पिछले कई सालों से खिदमत इंसानियत के अज़ीम जज्बे के तई ब्लड डोनेशन कैंप खानकाए हाशमी में मुनक्किद होता रहा है। इमसाल भी बड़े पैमाने पर नौजवानों ने बड़ी हिम्मत और बड़े जोश के साथ ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की सआदत से अपने आप को शर्फ बख्शा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खुशी में यह एहतमाम होता है। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। इंसान के काम आए, ये सबसे बड़ा जज्बा है। नफ़रतों के इस दौर में, नफ़रतों के इस माहौल में, बिलखुसूस वतन अज़ीज़ में इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम वो सारे काम करें, हम वो सारे रास्ते इख्तियार करें जिनसे नफ़रतों का ख़ात्मा हो सके। ब्लड डोनेट करके हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि इंसान के काम आए, इंसानियत की खिदमत करे, इंसानियत के जज्बे को समझे, इंसानियत का एहतराम करे। ये एक मुखलिसाना कोशिश ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिया हुई है। मैं आए हुए तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए हैं। उम्मीद है कि इस कार खैर के ज़रिया एक मुस्बत पैगाम आलम इंसानियत तक पहुँचेगा। और मैं तमाम नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि आप बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेट करते रहें, इंसानियत की खिदमत करते रहें, इंसानियत के काम आते रहें। हमारा एक बोतल दिया हुआ खून किसी इंसान की जान को बचा सकता है। ये एक बहुत बड़ी नेकी है, एक बहुत बड़ा कार खैर है, एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। उम्मीद के ऐसे कामों पर तवज्जो करेंगे और हिस्सा भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, चूँकि मिलादुन्नबी के महीने में यानी माह रबीउल अव्वल में मुसलसल जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से न सिर्फ बीजापुर में बल्कि पूरे सूबा कर्नाटका में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उनमें जैसा कि आज का ये पहला इवेंट है ब्लड डोनेशन कैंप। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को जुमेरात के दिन यहीं खानकाए हाशमी में बड़े पैमाने पर गरीब मरीज़ों के लिए मुफ्त आँखों के ऑपरेशन का कैंप रखा गया है। सुबह 10 बजे से लेकर पूरा दिन ये कैंप चलेगा। उसमें जितने आँखों के मरीज़ हैं स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।